Tang. Gala-gala sa Singapore. Punta kami ng Lucky Plaza. Ito na. Oh. Simula. Jollibee ka agad ah. Ayan oh. Oh, money change. Ang dami. Uy, may ikon no. Ano na yan? Mandalandaan yan. Pagpira nila yan, nasa dos lang. Inner shop. Sige, mo yung chocolate dito. Ito man ko pang-animan. Di ba bumili na tayo? Di ba? Triple 12. Constantly connected. We can learn about many $5 isa. Ah, inggan nyo. Bibili na to. Balikan natin yan. Ganda oh. Ang display. Oh, ginto ay hulugan oh. Nakalagay. Oh, hulugan. Hulugan oh. Maxi. Hulugan bread. Nakakatan? Per grams, 244. Per Nilakad ulit. Leke nga. Ito. Meron na naman ulit dito oh. Lucky Plaza. Market din pala to. Marado pa yung iba. Sale, Value Max. Mga ginto. Ah, may Pinoy store dito. Oh. Ito, Mark. Piso lang yan. $2. $1 lang yan ang water. Kabayan Remittance.